ताला मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मौज़ूआत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सियासी मंजरनामा आगे जाके मुस्तकबिल में क्या बनने जा रहा है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को लेके मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार है। कभी नरम हो जाते हैं बयानात, कभी गर्म हो जाते हैं बयानात। कल चकवाल के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट पे लफ्जी हमले किए थे, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट को दावत दे दी गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग दावत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि मौजूदा निजाम नाकाम हो चुका है, इस मौजूदा निजाम में फेयर रूल्स ऑफ गेम नहीं है और जरूरत इस बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक के नए रूल्स ऑफ गेम जो हैं वो डिफाइन किए जाएं और इन नए रूल्स ऑफ गेम के लिए ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि एस्टैब्लिशमेंट मिलकर बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अज खुद दावत दी है, तो एक तरह से पीटीआई नेशनल डायलॉग की दावत दे रही है एस्टैब्लिशमेंट समेत, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि चूंकि ये मौजूदा निजाम नाकाम हो चुका है और इससे हमें शिकायत है, तो सब बैठ के एक नया फ्रेमवर्क जो है तैयार करें, एक नया सियासी फ्रेमवर्क तैयार करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कंफ्यूज है कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसने एस्टैब्लिशमेंट को लेके और अपनी हरीफ सियासी जमातों को लेके क्या बयानियां अपनाना है या क्या उसने आइंदा का किरदार अपनाना है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या वाज़ेह तौर पर नजर आ गया है कि इलेक्शन इसी साल तो होने वाले नहीं हैं, और अगर हुए भी तो पार्लियामान की मुद्दत की इख्तिताम तक होंगे, नंबर 1। दूसरा, जो नवंबर की एक अहम तरीन तैनाती है, क्या उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस होना शुरू हो गया है कि दे आर लूजिंग द गेम नाउ, इसीलिए वो अब एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों को मिल बैठ के नए रूल्स ऑफ गेम डिफाइन करने की बात कर रही है। और सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होगा कि 2018 में जब इन्हीं हरीफ सियासी जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि आज गवर्नमेंट में है, जब इनको यही शिकायत थी कि फेयर रूल्स ऑफ गेम नहीं है और मौजूदा निजाम नाकारा हो चुका है और सब बैठ के एक नया सियासी फ्रेमवर्क तैयार करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब इन तमाम बातों को मुस्तरद कर देती थी। अब पीटीआई की तरफ से एक तरह से नेशनल डायलॉग की जो दावत आई है, इसका रिस्पांस क्या आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर है 2 बड़ी जमातें हैं। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आज मौलाना फजल रहमान साहब का आया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो मर्जी कर लें, आर्मी चीफ की तैनाती आइन के तरीकाकार के मुताबिक ही होगी। अब आइन में जो तरीकाकार दर्ज है उसमें वजीर आजम के मुकम्मल सवाबदीद है। वजीर आजम को लेके मुस्लिम लीग नून के अपने अरकान कह रहे हैं कि वो मुशावरत कर रहे हैं, कर चुके हैं नवाज शरीफ के साथ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। दिस अगेन कनेक्ट्स टू द सेम थिंग कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आ गया है कि नवंबर की अहम तरीन तैनाती को लेके दे हैव लॉस्ट द गेम और परहैप्स दे आर लूजिंग द गेम। सो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक नया सियासी कार्ड प्ले करने के लिए क्या है, इस पर बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज इमरान खान को चैलेंज किया है कि अगर आपके पास कोई नाम है तो नाम लें कि आपको धमकियां कौन दे रहा है, XYZ कह के जो है वो बात ना करें। सो इन मामलात पे प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज, इमरान खान का धरना इस्लामाबाद का, वो बार बार ये वार्निंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि वो एक आखिरी कॉल देंगे। तो इस्लामाबाद में क्या हो सकता है सितंबर के महीने में, और एक तरफ सैलाब, 1/3 मुल्क का जो हिस्सा है वो सैलाब में घिरा हुआ है। क्या लोग निकलेंगे इमरान खान की कॉल पे, और इस एहतजाज को गवर्नमेंट किस तरह से काउंटर करेगी? तो ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली में रह चुके हैं और अब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी भी हैं, जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रही हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी जबरदस्त तर्जुमान है पंजाब से हिना परवेज भट्ट साहिबा, और पंजाब से ही एक और सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा शख्सियत, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, MP हैं पंजाब असम्बली में, नदीम कुरैशी साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, पहला सवाल आपसे,
आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोगों को समझ नहीं आती कि एक दिन क्या बयानिया अपनाना है, दूसरे दिन क्या बयानिया अपनाना है। अब आप लोग कह रहे हैं कि जी मौजूदा निज़ाम नाकारा हो चुका है, सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट बैठे नए रूल्स ऑफ गेम बनाए। नए रूल्स ऑफ गेम से क्या मुराद है, किस किस्म के रूल्स ऑफ गेम आप चाहते हैं? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं है, इससे ज़्यादा क्लियरिटी और क्या होगी कि जो जितने लोग आज गवर्नमेंट में हैं और जितने लोग आज अपोजिशन में हैं, सब हमेशा किसी न किसी तौर पर इस सिस्टम के शाकी रहे हैं, इस सिस्टम के नकाद रहे हैं, इस सिस्टम के नकाइस पर अपनी अपनी राय देते रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बड़ा बेहतरीन वक्त है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस बात को ओपन करती है कि हम नेशनल डायलॉग की तरफ जाएं और एक ऐसा सिस्टम ड्रॉ करने में कामयाब हो जाए। लेकिन कल तक तो आप लोग कहते रहते कि हम इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, या आपके साथ बैठे हुए हैं ना नून लीग पीपल्स पार्टी वाले, आप इनको कल शाम तक चकवाल के जलसे तक, आज सवेरे तक आप लोग इनको चोर डाकू कह रहे हैं, तो इन्हीं के साथ बैठ जाएंगे फिर आप? अच्छा गरीदा साहब, बात यह है, अब अगर हम माजी में जाएंगे ना, फिर कुंडी साहब को भी गुस्सा आएगा, आप भी महसूस करेंगे। ये हमने नहीं रीत डाली, आप सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की पिछले आज से 4 साल पहले की स्पीचेस देख लें, जब यहाँ जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, थोड़ा सा पीछे 2013 से 18 तक, ये किसने वर्ड यूज किए? मिस्टर 10% का लक़ब किसने किसको दिया? किसने कहा था कि एक शख्स राजा रेंटल है? कौन गया था कोर्ट में उस रेंटल? आपकी बातें दुरुस्त है, आप 4 साल पहले की बात बता रहे हैं, मैं तो आपको आज सुबह तक के आपके अपने बयानात बता रही हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारी लीडरशिप ने हमेशा ये कहा कि करप्शन केसेस के अलावा हर चीज पर डिबेट हो सकती है। आपने फरमाया ना जी, ये अच्छी बात है कि आप लोग एक डायलॉग करना चाह रहे हैं, दिस इज एन अप्रिशिएबल स्टेप, इसको आप बिल्कुल डिफेंसिव ना हो। मैं जान नए रूल्स ऑफ गेम्स क्या मतलब? मैं समझता हूं कि आज बड़ा अच्छा होता कि आप भी इसके पॉजिटिव पहलुओं को डिस्कस करती। आपने आगाज यहां से लिया, मैं तो हम लोगों को चोर, आपने कहा जी हम लोगों को चोर डाकू कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये जिन्होंने रीत डाली है वो खुद मकाफात अमल का शिकार है। आप बेनजीर भुट्टो मरूमा के उस दौर को देखें, अर्ली 80s से लेकर 90s तक, कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। कौन लोग थे जो पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े नोटेबल्स थे लाहौर में, अजीजुर रहमान चम जैसे और मियां मिसबा रहमान, एतजाज अहसन और जहांगीर बदर जैसे लोग। मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ, मेरे सवालात को गलत रंग ना दीजिए, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या वजह क्या हुई है कि अब आप लोग डायलॉग करना चाहते हैं अपनी सियासी हरीफों के साथ और एस्टैब्लिशमेंट के साथ, एंड व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि नए रूल्स ऑफ गेम? नए रूल्स ऑफ गेम से मुराद ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर वो शख्स जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट करे, उसकी वोट को लफ्जी तौर पे लोग ना कहें कि जी ये वोट को इज्जत दी जानी चाहिए, माने उसके वोट को, और जिस शख्स को शिकस्त हो, जिसको पाकिस्तान के लोग मुस्तरद कर दे, लोग उस शिकस्त को भी माने। देखिए अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो आगे बढ़ने की जो सलाहियत है वो डेमोक्रेसी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। फेयर पॉइंट, बिल्कुल फेयर पॉइंट। कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं माशाल्लाह, ये जो इन्होंने ऑफर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप तो कबूल करेंगे? बात तो उनकी जायज है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ये ऑफर तो जब ये हुकूमत में आए थे जी, पहले दिन उस वक्त की लीडर ऑफ द अपोजिशन जब स्पीच की थी कि आप चैप्टर ऑफ इकोनॉमी करें, इनिशियल दिनों में हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उस वक्त पाकिस्तान पे जो भी मुश्किल वक्त आया, चाहे वो इंडिया के हवाले से था, चाहे पाकिस्तान की सलामती का मसला था, जो भी था, जब भी कोई मीटिंग हुई तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरान मौजूद होते थे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं होते थे। हमने अभी भी फ्लड में कहा, देखें मुल्कों में जब जंगें भी होती हैं आपस में, लेकिन जब एक ऐसा इशू आता है या कहत आते हैं, ऐसे हालात आते हैं, तो जंग बंदी भी होती है। और उसके बाद जो है हमारे कुरैश साहब भी एक ऐसे रूरल बेल्ट से इनका ताल्लुक है कि जब हम किसी की लड़ाई होती है फिर हम कहते हैं आप 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए आप जंग बंदी करें, हम इसका फैसला कर लेते हैं, आप आपस में वो नहीं करें। लेकिन जब से सैलाब आया हमने कहा कि पाकिस्तान के ये जो वोटर्स हैं इन्होंने कभी पीपल्स पार्टी को वोट किया, कभी PMLN को वोट किया, कभी भी PTI को वोट किया, बाकी जमातों को भी वोट किया। ये अब वक्त है कि हम सब इकट्ठे होकर इन अपने वोटरों की, पाकिस्तान की खिदमत करें। इस वक्त कोई वोटर सैलाब का शिकार नहीं है, पाकिस्तानी शिकार है। ठीक है, अब ये है, हमने ये कहा है, अब ये कहते हैं अगर हुकूमत इलेक्शन की बात करेगी हम टेबल पर बैठने को तैयार हैं, बाकी कोई इशू पे तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लिए नहीं तैयार, सैलाब के लिए नहीं तैयार, लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार है टेबल बैठने के लिए। अब ये चीजें जब ये हुकूमत कह रही थी कि आप आए, हम बैठे इस चीज के लिए, अब जो है ये ऑफर कर रहे हैं कि जी अब आप हमारे साथ बैठे हैं, क्यों मतलब है कि आप एक नया पॉलिटिकल फ्रेमवर्क डिफाइन करें, नए रूल्स ऑफ गेम डिफाइन करें। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी ये नहीं करेंगे। अगर मतलब है कि अभी भी आपको अदम एतमाद है इन पे? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे। अगर हमने आज हाँ कर दिया फिर भाग जाएंगे। ये मेरा शायद मैं आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं देखिए इन्होंने बात की ना पिछले माजी की। देखिए माजी में चीज हुआ, माजी में चीज हुई, माजी में
پھر اس کے بعد نون شہباز لیگ شریف صاحب پیپلز نے پارٹی کے درمیان. دیکھیں میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ لیٹ 80s 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN میں بڑی پولرائزیشن تھی. بہت زیادہ پولرائزیشن تھی. اس وقت سوشل میڈیا چیزیں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی بڑی پولرائزیشن تھی. ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور ہم بیٹھے. یہ بھی ہوگا. یہ آج یہ ریکارڈ پہ رکھیں. آج نہیں 5 سال بعد نہیں 10 سال بعد یہ ریکارڈ پہ رکھیں. جب یہ ان کو جو ہے پولیٹیکل میں کہتا ہوں جب مارے پڑیں گی پھر بولیں گے نہیں ابھی تو ہمیں تو بول رہے ہیں نا تو ویلکم کریں نا آپ ان کو اپنے طبقے کے ساتھ اپنے سیاسی یہ بولیں کہ اپنے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہیے. اب یہ پھر چیز ہے. اب یہ دیکھیں اب اگر آپ بولیں نا کہ جی دیکھیں یہ بات اتنا آسان ہے کہ میں آپ کو بولوں آپ چور ہیں آپ ڈاکو ہیں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے پارٹی کے لوگوں پہ جو کیسز ہیں آپ کا سٹنگ وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا کا ہے اس کے اوپر یہ کیس تھا کہ اسے سرکاری فنڈز اٹھا کے اپنے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیا تھا جب یہ منسٹر تھے پچھلی حکومت. معذرت کے ساتھ اس طرح تو آپ کے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اوپر بھی بہت سے کیسز ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ان کا یہ پیمانہ ہے یہ تو کہتے تھے نا کہ ڈوئل سٹیزن کو نہیں ہونا چاہیے. جب یہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مطلب پاکستان کے محب وطن نہیں ہے کیونکہ ادھر انہوں نے حلف لیے. جب ان کی باری سارے کتنے ڈوئل سٹیزن کے کابینہ میں تھے. پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی جو اس کا جو ہے جس بندے کا کاروبار ہو جس بندے کا انٹرسٹ آف کانفلکٹ ہو اس کو کابینہ میں نہیں ہوگا. کتنے لوگ کابینہ میں تھے. اب کہہ رہے ہیں کہ جس کا اکاؤنٹ باہر ہوگا ہماری اگلی حکومت اگر آئی تو اس میں دیکھیں چیزیں آپ اپنے اوپر پہلے امپلیمنٹ کر بولیں کہ میں نے یہ پارٹی میں کر لیا کریں. اگر ہم ماضی میں جائیں دیکھیں ہم کہتے ہیں ماضی میں بہت سے ہم نے غلطیاں کی ہم نے سیکھے اس سے ہم نے اس سے معافی مانگی. اگر میں بھی چلا جاؤں کہ آپ نے چودھریوں کے متعلق کیا کہا آپ نے MKM کے متعلق کیا کہا پھر یہ کہتا ہے نہیں وہ MKM نہیں ہے جو یہ اچھی والی MKM ہم نے بری والی بھی کہا. پھر چودھری صاحبان کے متعلق کیا کہا اور پھر کیا پتا فیوچر میں چودھری برادران کس کے ساتھ ہوں گے پھر ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے لگ جائیں. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آپ کہ پتہ نہیں فیوچر میں کس کے ساتھ ہوں گے. پالیٹکس ہے نا پنجاب سے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی گورنمنٹ بھی ہے. یہ ہمیں پنجاب پہ آج بات کرنی تھی پروگرام میں. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں. پنجاب سیف ہے. ندیم قریشی صاحب بالکل پنجاب سیف ہے جی. انہوں نے 25 لوگوں کی قربانی لی ہے. 25 لوگوں کی پولیٹیکل لائف انہوں نے ختم کی ہے. 25 لوگوں کا کیریئر ختم کیا ہے. انہوں نے وہ بھیٹ لے کر ان کو عوام کی عدالت میں بھیجا. دیکھیں وہ بات اور ہے. اگر آج چودھری صاحب ان کی پارٹی 10 پرویز الہی صاحب کی بات اگر وہ 10 ممبرز کوئی کسی کی ملازم تو نہیں ہے نا وہ تو اتحادی ہیں. ہمارے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم رہے ہیں نا آج ان کے وزیر اعلیٰ ہیں کل کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو پالیٹکس ہے. ایسا نہ پھر کل یہ کہیں کہ نہیں یہ تو یہ تھا ان کے پیچھے ٹرولنگ آپ نے عدم اعتماد کی کامیابی سے پہلے بھی میرے پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ ہمیں سنجیدہ نہیں لیتے مسئلہ کو. یہ نہیں ہم آپ کو بہت سنجیدگی سے آپ کے بیانات کو اسی لیے میں اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے اس وقت اسی طرح کہا تھا. وہ 25 جو ہے نا وہ 25 اور چیز ہے. ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا. چودھری صاحبان جو ہے نہیں کلوز نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں چودھری صاحبان کو ہے وہ ڈیفیکشن کلوز نہیں آئے گی. وہ تو اتحادی ہیں. کسی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس پہ مجھے سوال کرنا ہے لیکن ہنا پرویز بٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے مسکرا رہی ہیں پنجاب کی بات پہ. اس پہ بھی ضرور کمنٹ کر دیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف بالکل پر یقین ہے پر امید نہیں پر یقین ہے کہ ان کی گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی. ان کو اعتماد ہے پرویز الہی کے اوپر. لیکن اس سے پہلے جو نئے رولز آف گیم ڈیفائن کرنے کی ایک پیشکش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو تمام سیاسی جماعتوں کو نون لیگ کو قبول ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو گریدا. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی تھی اس لیے میں ہنس بھی رہی تھی درمیان میں کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3.5 سال سے جب یہ حکومت میں تھے تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم سیم پیج پہ ہیں. سول ملٹری تعلقات پہ سیم پیج پہ ہیں. آج فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ دیکھ کے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ فیئر رولز آف گیم ڈیفائن کریں. تو ان دا لاسٹ 3.5 ایئرز جب یہ سب کارروائی ہو رہی تھی جب ہمارے پہ پولیٹیکلی وکٹمائز بھی کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ بھی رہے تھے کہ رولز آف گیم فیئر نہیں ہے تب فواد چودھری صاحب نے اس بیلنس کے بارے میں کیوں نہیں بات کی. تو مقافات عمل میرے بڑے آنریبل ممبر نے یہاں بیٹھے ہوئے ندیم قریشی صاحب نے کہا مقافات عمل تو بالکل اگزامپل آف مقافات عمل یہ ہے کہ آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ فیئر رول آف گیم ڈیسائیڈ کریں. لیکن ہنا صاحبہ نون لیگ کا بھی ایک لمبا سیاسی سفر ہے. آپ لوگوں نے بھی بہت ماریں کھائیں جیسے کنڈی صاحب نے کہا سیاسی ماریں سیاسی جماعتیں کھاتی رہتی ہیں پھر اس کے بعد سمجھتی ہیں نا. آپ لوگوں نے بھی تو سمجھا نا اس چیز کو. تو اگر آج پاکستان تحریک انصاف سمجھ رہی ہے تو ایک میچور بڑی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے آپ کو ویلکم نہیں کرنا چاہیے. میں بالکل آپ کو اس پہ بھی آنسر کروں گی. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ جس طرح ان دا لاسٹ 3.5 ایئرز نواز شریف صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا. مریم بی بی کا آپ نے دیکھا کہ آج نیب کی پیشی تھی. پچھلی کتنی دیر سے وہ کورٹ ہیئرنگ میں جاری ہیں اور آج نیب کوئی ثبوت ان کے خلاف ثابت نہیں کر سکی. اور نیب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ لندن فلیٹس میں مریم نواز کا کوئی کردار نہیں ہے.
मैं वही कह रही हूँ कि ये होता है कि फेयर रूल ऑफ गेम कहाँ डिसाइड नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी हुई, हमारे शाहिद हकान अब्बासी को देख लें, आप साद रफीक को देख लें, लिस्ट है। लेकिन बात में आज इमरान खान के साथ क्या कर रहे हैं आप? फिर इमरान खान पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनवा रहे हैं आप? देखिए गरीदा, मैं उसी को आपको आंसर करती हूँ। फेयर रूल ऑफ गेम सियासी जमातों के साथ बिल्कुल, अगर आप नेशनल डायलॉग की बात करते हैं तो अगर एक जमात सियासी जमात हो तो उससे जरूर आप डायलॉग कर सकते हो, लेकिन अगर एक जमात आपको नजर आए कि मुल्क में इंतशार फैलाने की बात कर रही है या फितना क्रिएट करने की कोशिश कर रही है या टीवी पे आके ब्लैकमेल कर रही है आपकी एस्टैब्लिश, जिस तरह इमरान खान को आपने देखा कि कल जलसे में XYZ की बात कर रहे हैं, आके ब्लैकमेल कर रहे हैं, लोगों को गद्दार कह रहे हैं, उनके साथ आप नेशनल डायलॉग नहीं कर सकते। बात यह है कि जब वो पावर में है तब सब ठीक है, जैसे वो पावर से गए तो सबको गंदा कर दें, वो इलेक्शन कमीशन को भी गंदा कर दें, वो अदलिया को भी गंदा कर दें, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी आके जानवर कहना शुरू कर दें, मीर सादिक मीर जाफर कह दें। क्यों? क्योंकि वो पावर में नहीं है। ये रूल्स ऑफ गेम नहीं होते। रूल्स ऑफ गेम ये होते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, और जैसी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो आपने देख लिया कि इमरान खान साहब ने आके धमकियां देना शुरू कर दी। तो ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो बहुत अच्छी बात है, ये रूल्स ऑफ द गेम है। ठीक ठीक ठीक। आप उनसे बात उस जमात से करते हैं जो पता हो आपको कि वो, अब देखिए इनके ऊपर आपने लॉन्ग लिस्ट देखी है, अदारों पे अटैक करने का इनके ऊपर इल्जाम है। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने भी थे तब भी उनके ऊपर केसेस थे PTV और पार्लियामेंट पे अटैक करने का। उसके बाद आपने देखा कि तोशा खान का अभी उनका केस है, इलेक्शन कमीशन के उनके फॉरेन फंडिंग के केस है। जब इस तरह की एविडेंसेस सामने आ जाए कि बाहर से पैसा आया है मुल्क में और जानबूझ के मुल्क को इस आप डायरेक्शन में ले गए हैं कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, खुदा न खास्ता आप आके कहते हैं कि पाकिस्तान सिर का हाल श्रीलंका होने वाला है, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हम खूनी मार्च करें। आज जो हमने बात करी शौकत तरीन की ऑडियो लीक, जिसपे वो बात कर रहे थे कि IMF का जो है वो कर्जा वसूलना हो, तो उन लोग जो स्टेट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो रियासत पाकिस्तान के साथ वो सिंसियर नहीं है, उनके साथ कैसे बातचीत हो सकती है? राइट, ये एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट है, बहुत गहरा मिसट्रस्ट है। पीपल्स पार्टी ने भी इसका जिक्र किया, नून लीग ने भी जिक्र किया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इसका जवाब लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है हिना परवेज भट्ट साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब और नदीम कुरैशी साहब। नदीम साहब, एक गहरा एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट मौजूद है। कुंडी साहब ने कह दिया कि हम आज आपको ऑफर भी कर दें, आपके ही ऑफर के बाद तो आप लोग भाग जाएंगे या आप उस पर कायम नहीं रहेंगे। हिना परवेज साहिबा ने एक लंबी चार्जशीट लगा दी है, सो कैसे होगा? हिना साहबा तो मुझे याद लगता है किसी कोर्ट के एक ऑनरेबल जज की तरह से इन्होंने चार्जशीट हम पे लगा भी दी, और सारी चीजें जो नेगेटिव थी वो इन्होंने हमारे खाते में डाल दी। और ख्वाजा साद रफीक से लेके शाहिद खान साहब तक के तमाम केस जो पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुए वो उन्होंने हमारी तरफ, क्योंकि आजकल पीपल्स पार्टी उनकी दादी है और ये बड़ा आसान होता है इल्जाम लगाना। मैं शाहिद खान अब्बासी पे केस आपके दौर में मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं। अभी इन्होंने फरमाया कि जी हम इदारों को पे वो जो ब्लेम कर रहे हैं, हम इदारों को हमले कर रहे हैं। इनसे पूछे ये हुसैन हक्कानी साहब क्या किया करते थे? ये डॉन लीज किसके दौर में हुई थी? यूरोप और अमेरिका में लॉबीज हायर करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को और अफराद को कंट्रोवर्शियल कौन बनाया करता था। ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप देखें, मैंने पूरे तामुल से सुना ना, सुने थोड़ा सा सुन ले। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं। अभी तो आप हमारी तरफ से जो तजवीज है, लॉबीइस्ट फायर कर रहे हैं। अच्छा सुन तो लेना, आप क्या बात करते हैं? अच्छा सुने तो सही ना, मैंने पूरे जब्त से, गरीदा साहब आपको बहुत टाइम देती हैं, आपकी फ्रेंडशिप इनके साथ मुझे नजर आ गई है कि उन्होंने पूरा टाइम दिया, आपको पूरा मौका दिया लफ्जों की गोलाबारी करने का। आप सुने भी सही, आपको भी पूरा टाइम मिलेगा और आपके साथ भी दोस्ती अच्छी इस्लाम दुआ है। लेकिन हिना साहिबा चूंकि एक खातून है तो खातून होने के नाते डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी ये बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं सर, आप पूरा टाइम लें, आप 10 मिनट कंप्लीट लें सर। अच्छा मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, हमने अगर हमारी साइड से ये एक तजवीज आई है, मैं समझता हूँ हमें बहुत सारा पिछले 3-4 साल में एक तनकीद का सामना रहा कि जी आप लोग तो बैठना नहीं चाहते,
آپ نہ اپنے کسی مخالف کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایز اے جماعت ہماری طرف سے کوئی تجویز ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں, بہت سارے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ایک جماعت میں. اگر یہ تجویز آئی ہے, اس پر ان کا رویہ دیکھیں جن کو یقین ہی نہیں ہے, اور مجھے بھی یقین نہیں ہے, مجھے بھی 100% یقین اچھا ہے. ایک منٹ, یہ بات آپ نے امپورٹنٹ کی ہے کہ یہ جماعت کی طرف سے تجویز نہیں ہے, یہ ایک فرد کی طرف سے میں تجویز ہے. عرض کروں, جنہوں نے یہ تجویز دی ہے ان کی بھی جماعت میں بڑا ان کا ایک رول ہے, بڑا وائٹل رول ہے, اور بڑی اچھی تجویز ہے. میں آپ کو رویہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہماری اس چیز پر تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتے, اب یہ تجویز آ گئی ہے تو بجائے اس کو پازیٹیو لینے کے, ابھی چونکہ انہوں نے کہا جی توشہ خان کیس, اب خان ان کے ذہنوں پہ اتنا سوار ہو گیا ہے ان کو ہر پازیٹیو چیز میں بھی جو ہے نا جی کوئی نہ کوئی منفی چیز نظر آتی ہے, اور یہ اس کو پورٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ہنا صاحب آپ کو ایک چیز بتا دوں, ایک چیز 156 آئے تو ان کو پتہ ہے کل میٹنگ میں یہی ڈسکشن ہوئی تھی کہ عمران خان جو اداروں کے خلاف بیان یوز کرے اس سے بہت سے پی ٹی آئی کے. اچھا ہنا صاحبہ, ندیم صاحب کا ٹائم ہے نا, ان کو ذرا وقت دے دیں, اس کو بھی ایڈریس کر دیجیے گا. کل آپ کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی نا, وہاں پہ 175 میں سے 120 آئے تھے, شاید 125 آئے تھے. دیکھیں جی, میں خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں لگا سکتا, نہ میں کوئی نجومی ہوں, نہ میں کوئی سائکٹرسٹ ہوں کہ میں لوگوں کی نفسیات پر جو چیزیں حاوی ہیں ان کو دور کر دوں. جتنی ہماری پارلیمانی پارٹی تھی 100% لوگ موجود تھے. نہیں 175 کا آپ کا کاؤنٹ پورا نہیں تھا. میں ایک عرض کر دوں آپ کو, چونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی, کاف لیگ کے لوگ اس میں انوائٹڈ نہیں تھے جو ہمارے اتحادی لوگ ہیں, لیکن وہ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہے. ذرا چیف منسٹر ہمیں پرویز الہی صاحب لیڈ کر رہے ہیں پنجاب میں, ہمارے 2 یا 3 لوگ اجازت لے کر, وہ ذاتی کوئی تکلیف بھی کسی کو ہو سکتی ہے, کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. میں وہاں لیکن وہاں پہ بھرپور شکوے شکایات ہوئے, وہاں بھرپور شکوے شکایات ہوئے. کونسلر اچھا غریدہ صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ میری بات کا اعتبار کریں جو اس میٹنگ کا حصہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت لگتی ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں آپ اپنی باری پہ بولیے گا, میں آپ ایک چیز عرض کر دوں. اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ میری رائے کو آپ امپورٹنس دیں جو وہاں موجود تھا. ہنا صاحبہ تو مختلف ذرائع سے معلومات لینے کی کوشش کر رہی تھی. آج صبح میں نے 2 چینلز پہ وہ انالیسس دیکھا تو میں بڑا حیران رہا کہ جی وہاں تو لوگ بڑے سیخ پا تھے, لوگوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف بڑی باتیں کی. قطن کوئی بات نہیں ہوئی, تمام کی تمام چیزیں. آپ کی گورنمنٹ سیف ہے پنجاب میں, آپ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کر دوں, ہم نے اب ان کا ڈیموکریٹک انداز میں مقابلہ کرنا ہے. 16 اپریل سے بدترین دن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں آئے گا جو پنجاب اسمبلی میں خون کی ہولی کھیلنے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے فزیکلی لوگوں کو وہاں اسالٹ کیا گیا, وہاں پولیس کو انٹر کیا گیا, یہی صاحب موجود تھی وہاں. پرویز الہی صاحب پہ جس طرح سے اٹیک کیا گیا, ریزائن کر دے تو وہ پارلیمنٹری طریقہ ہی ہوتا ہے نا. ہاں میں آپ کو وہی تو عرض کر دوں, لندن میں بیٹھ کر یہ جو لندن میں جو یہ آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں, پاکستان کے اربوں روپے خرچ کر کے جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کو چاہیے تھا آپ مہنگائی پر ایڈریس کرتے ہیں, لندن میں بیٹھ کے آپ سیاست ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے, بجلی کے بل اس مہینے آئے. اب دیکھیں نا ہنا صاحب بات, یہ ندیم صاحب کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. بجلی کے بل ایک طرف 1/3 پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, جو باقی بچ گئے ہیں ان پر بجلی کا بل, گیس کا بل, مہنگائی, ڈالر کا ریٹ, لیکن ہنا صاحبہ نے بڑا انٹرسٹنگ بات بولی ہے کہ کچھ لوگ ریزائن کر جائیں. اینڈ آئی ہیو ٹو گو ٹو کنڈی صاحب as well. ندیم صاحب آپ کا جواب مکمل ہو گیا. اسی پہ کنڈی صاحب, آپ نے یہی پنجاب کی صورتحال آپ نے کہا کہ جی اگر چودھری پرویز الہی, آپ نے ایک اشارہ تو دیا لیکن میرا انٹرسٹ ہے, میں اس میں جاننا چاہتی ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کاف آپ لوگوں کی طرف مل جائے, پیپلز پارٹی کی طرف, اور کوئی رابطہ ہوا ہے زرداری صاحب کی طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں تو عدم اعتماد کی تحریک کا اس وقت تک کوئی چیز ایسی نہیں بن سکتی جب تک چودھری صاحب جو ہے ان کے ساتھ ہیں, پی ایم ایل کیو کے جو 10 ممبران کے ساتھ ہیں. ہاں کل اگر پی ایم ایل کیو جو ہے وہ آ جاتی ہے اپوزیشن کے پاس, 10 ممبرز آ جاتے ہیں, تو پھر تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اعتماد کریں. ٹھیک, اس سلسلے میں کوئی رابطے اگر دیکھیں اگر زرداری صاحب کے چودھری برادران کے ساتھ, دیکھیں ہم تو ہمیشہ رابطوں میں رہتے ہیں, ہم ہمیشہ بلیو کرتے ہیں. نہیں ڈپلومیٹک جواب دینا کہ رابطے اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ رابطہ. دیکھیں ہم ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں, ہم ریکنسیلیشن بلیو کرتے ہیں. ان کے اتحادی تھے چودھری صاحبان, ہم نے یہی کہا تھا نا کہ ہم عمران خان صاحب کو سیاست سکھائیں گے. بلاول صاحب جب لاہور گئے, چودھری صاحب بیمار تھے, شجاع صاحب ان کے پوچھنے کے لیے گئے, زرداری صاحب ان کے پوچھنے کے لیے گئے, پرویز الہی صاحب ایز اے اسپیکر زرداری صاحب کو جو ہے بلاول ہاؤس لاہور ملنے آئے. ان کی حکومت تھی لیکن ہمارے ایک تعلق تھا. اس کے بعد جب انہوں نے بتایا یار یہ تو یہ ہو رہا ہے, جائیں عمران خان کو بولے تم بھی تو جاؤ یار, 50 دفعہ لاہور ہو کے گئے. پھر آخر ہم نے مجبور کیا عمران خان صاحب کو کہ وہ گئے, اور چودھری شجاعت حسین صاحب وہ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے جو بھی تھا, انہوں نے جا کے چودھری شجاعت حسین کی بیمار کرسی بھی کی, سب کچھ کی.
हमारे साथ वो डिप्टी वो है वजीर आजम रहे हैं, हमारे इत्तेहादी रहे हैं। और देखें, मैंने पहले भी ये कहा था, जिस दिन वो पीटीआई की सपोर्ट का ऐलान किया उस दिन एक रात पहले वो आए जरदारी साहब के साथ, और कुरैशी साहब भी एक मतलब है कि इनका भी रूरल बैकग्राउंड है, उनको भी पता है कि जब एक दुआ खैर हो जाती है, सब कुछ होती है, कमिटमेंट हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आपके साथ नहीं, हम पीटीआई के साथ जा रहे हैं, चले गए। तो पॉलिटिक्स में तो क्या पता किस मोड़ पे कौन किसके साथ इत्तेहादी जो होता है। आप इन्होंने भी ये कहा था कि हम किसी सूरत में भी हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम एमक्यूएम को साथ नहीं लेंगे, हुकूमत अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन एमक्यूएम को साथ नहीं मिलाएंगे, चौधरी साहबान को साथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन जब हालात आए इनको बिठाना पड़ा। हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आप इतना वो रखें कि आप कम से कम अक्रॉस टेबल जब बैठे तो एक साथ आंखें मिला सकें। सो पंजाब को लेकर टाइम फ्रेम क्या है पीपल्स पार्टी के ज़हन में? नहीं, हम इतने जल्दबाजी में नहीं, हमें इतनी वो नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी तो सैलाब के मामलात है ना, टॉप प्रायोरिटी जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त फ्लड होना चाहिए। कम से कम इस साल के आखिर तक तो आप लोग पंजाब गवर्नमेंट गिराने की कोशिश नहीं करेंगे? देखिए, मैं इस पे कोई ऐसा जवाब नहीं दे सकता कि कल मैं आपके प्रोग्राम में बैठूंगा और बोलूँ कि जी मैं आपने कहेंगे जी, यानी आप लोगों का फोकस इस वक्त सैलाब जबगान की बहाली नहीं है, आप लोगों का फोकस पंजाब गवर्नमेंट गिराना? नहीं, कोई ऐसे देखिए, हमारी अभी भी टॉप प्रायोरिटी जो है वो सैलाब जबगान की जो है बहाली है। हमने हमेशा ये कहा है कि हम सैलाब पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि जी नहीं, हम तो अक्टूबर 2023 में इलेक्शन तक हम अदम एतमाद नहीं करें, वो देखें बात की बात है। मैं आपको आज डेट दूँ, और उससे पहले अगर कोई अदम एतमाद हो जाए, आपने तो कहा था कि सपोज आपने दिसंबर डेट थी और ये तो मतलब है कि नवंबर में अदम एतमाद हो गया, जो कुछ हो गया, तो ये चीजें देखें, इसमें कोई बंदा नहीं कह सकता। पॉलिटिक्स में आप इट्स डे टू डे अफेयर, कल क्या होता है कोई पता नहीं है, परसों क्या होता है कोई पता नहीं है, ना आपको पता है ना मुझे पता नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है। देखें, ये तो मतलब है कि आप किसी और किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। इनके इत्यादि थे, इनके साथ थे, कोई स्टाम्प पेपर पे साइन तो नहीं था कि हम 5 साल आपके साथ रहेंगे। इनके इत्यादि इनको छोड़ के हमारे साथ आ गए थे। इनके इत्यादि थे, सेनेट के इलेक्शन में शायद उन्होंने हमें वोट किया होगा, यूसुफ गिलानी साहब सेनेटर बन गए। हमारे सेनेटर्स थे, जब अदम एतमाद हुआ खड़े हो गए, जब वोट डालने पे आ गए तो वो सजरानी साहब के पास चले गए। तो ये चीज पॉलिटिक्स में होती ही रहती है। मतलब है कि इंटरेस्टिंग। नदीम साहब, इसका कुछ जवाब दीजिएगा, देन आई हैव टू गो टू हिना परवेज भट्ट साहब। गोंडी साहब खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं माशाल्लाह, और पीपल्स पार्टी हमेशा से क्रेडिट लेती रही है 18th अमेंडमेंट का, जिसमें इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग और ये सारी शिकें शामिल की, 63A पुट किया और इन्होंने बड़ा क्रेडिट लिया उसका, और बड़ा अच्छा शानदार तज्जिया किया कुंडी साहब ने। मुझे बड़ा सीखने का मौका मिला कि किस तरह हमारे इत्तेहादियों को, हमारी जमात के मुंतखब लोगों को, डिफरेंट सेनेटर्स को इन्होंने अपनी तरफ माइल किया। कौम को सारा पता है। मैं एक चीज अर्ज कर दूंगा, अभी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जी हमने इमरान खान साहब को सियासत सिखाई, बिलावल साहब गए चौधरी शुजात की खैरियत मालूम करने। अच्छा, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं बहुत सारी चीजों को खुद वॉच कर रहा होता हूँ। बड़ा अच्छा होता बिलावल साहब और जरदारी साहब अगर रहमान मलिक साहब की डेथ वाले रोज, जो पीपल्स पार्टी के साथ जिनकी बड़ी हिस्ट्री है, सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देते, या कम से कम उनका नमाज जनाजा पढ़ लेते। इनकी लीडरशिप ने अपने लीडर का, अपने साथ चलने वाले शख्स का, जो बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत के वक्त ऐनी गवाह थे, उनका जनाजा मिस कर दिया। चौधरी शुजात साहब में इनकी बड़ी मोहब्बत थी। जिस पार्टी को ये कातिल लीग कहा करते थे जब बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ, ये उनके घर खैर के लिए नहीं गए थे, शर के लिए गए थे, जो उन्होंने पंजाब में फैलाए। और मैं फिर कहूंगा 25 लोगों के सारे इन्होंने लिए। वो 25 लोग, मैं उनको सीधा साधा लोग कहूंगा, उनको ट्रैप किया गया। मुझे भी जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया, मुझे कहते थे इमरान खान इज हिस्ट्री नाउ। वो तैयारा खड़ा हुआ है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, इमरान खान गए पाकिस्तान से, छोड़ दें ये चीजें। और देखिए फिर क्या हुआ कि पंजाब के लोगों ने, बाद में कराची के लोगों ने, एक मिनट अच्छा, एक तो ये हिना साहबा जो जज्बात पे काबू नहीं रख पाती ना, ये बड़ा मसला है। आपका असेंबली में भी यही रोल है। मैंने पूरी आपकी बातें बड़ी शाइस्तगी से सुनी है, ये सुने, ये बातें आपने सुननी है अभी। अच्छा हिना साहिबा, एक मिनट, हिना साहिबा एक मिनट, आपके पास आ रही हूँ। हिना साहिबा, हिना साहबा, आप अपोजिशन में नहीं है जो आप 118 रुपए के पेट्रोल पे शोर हुआ करेंगे। आप नहीं है, तो मरकज में है, ये तो मरकज की गवर्नमेंट है इस वक्त, तो इनके पास बिजली, इलेक्ट्रिसिटी इनके पास है, पेट्रोल इनके पास है, इनके पास आटा पासपोर्ट की सूरत में इनके पास है। फेडरल वो सब कुछ कर सकता है जो आम आदमी की जिंदगी बेहतर कर सकता है। ये बात आपकी दुरुस्त। ये दौर नहीं है कि आप हम पे तनकीद और तंज करेंगी। अब आप पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है और आप तो गवर्नमेंट फैमिली का फैमिली मेंबर है। आप तो जितनी बात है, कोई शख्स भी नहीं है। आप चाहे तो अभी हुक्म जारी करें, और जो ये जो इस महीने बिजली के बिल आए 62 रुपए का यूनिट एक गरीब शख्स के लिए, और आपने जो वापड़ा के वो स्लैब्स भी खत्म कर दिए जो लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ देते थे, आप वो वापड़ा के बिल कम करवाएं। आप आटे की फरहमी करवाएं। पंजाब के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो पंजाब का आटा आपने बंद किया है, और आप सिर्फ पॉलिटिकल हर चीज को यूज कर रहे हैं। और मेरी बात को आप देखिए, जब आप इलेक्शन में जाएंगी ना, मैं आपको आज अर्ज कर रहा हूं, पाकिस्तानी अवाम चीजों का बड़ा इदराक रखती है। लोग शऊरी तौर पे इस बात पर आ गए हैं कि आप लोगों ने 3.5 साल महंगाई का चूरन बेचा, आज आप महंगाई की बात नहीं करती, आज आप गरीब की बात नहीं करती।
आज आप कहते हैं जी सैलाब आ गया, पूरा बोला पूरा मुल्क डूब गया सैलाब में। एक मिनट, हिना साहिबा, एक मिनट। सैलाब में पूरा मुल्क डूबा। आपने क्या किया? मुझे पूरे पाकिस्तान में खरीदा जी, आप एक कैंप पीपल्स पार्टी का बतौर सियासी जमात, एक कैंप PMLN का बतौर सियासी जमात दिखा दे जो इन्होंने कोई फंड रेजिंग की हो, लोगों को सपोर्ट किया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात भी अपने दोस्तों को, अपने मजबूर पाकिस्तानी भाइयों को सपोर्ट किया। दोनों हमारी हुकूमतों ने, पंजाब ने भी और KP के गवर्नमेंट ने भी किया। यहाँ क्या था, एक ही वक्त में फेडरल गवर्नमेंट के 3-3 वफूद, स्पीकर साहब अलग एक ग्रुप लेकर गए हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब एक अलग ग्रुप लेकर गए। आंसर करने दें, भाई पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं है, मुझे दिखाते चले, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। सबने, मैं आपको PMLN व्हाट्सएप का करती हूँ, सब एक ब्रेक का वक्त हुआ है। हिना साहिबा, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, आपसे मैंने जवाब लेना है तफसीली, ताकि ब्रेक आपको इंटरप्ट ना करे। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, वापस आके हिना साहिबा से इसका जवाब लेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, नदीम कुरैशी साहब भी मौजूद है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब, नदीम कुरैशी साहब और हिना परवेज भट्ट साहिबा। जी हिना साहिबा, मैं नदीम कुरैशी साहब की एक बात थी कि इमरान खान इज हिस्ट्री हम कहते थे, तो मैं इसको इंडोर्स कर रही थी, उसके ऊपर वो ज्यादा गुस्से में चले गए। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी कि इमरान खान इज हिस्ट्री। आपने अगर उनके बयान देखे हों, जिस तरह वो टीवी पे आके धमकियां देते हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक करते हैं, सितंबर में वो कॉल दे रहे हैं एहतजाज करने की, आप कह रही हैं इमरान खान इज हिस्ट्री, वो इस्लामाबाद आके धरना देने का प्लान कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि 25 मार्च को भी इन्होंने एक धरना देने का प्लान दिया था, तो क्या हुआ, राना सनाउल्लाह की एक कॉल के ऊपर ये कैसे भाग गए। इन्होंने 25 मई को इन्होंने कहा था कि हम खूनी मार्च करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हमारे लोगों के पास एम्यूनिशन है। फवाद चौधरी की बड़े बयान थे, तो क्या हुआ, 25 मई को लॉन्ग मार्च के सिलसिले में कोई भी नहीं निकला। लेकिन बात यही कह रही हूँ कि इमरान खान की अगर आप ताकत का इतना गरूर ना करें, इख्तियारात का इतना गरूर ना करें, इक़्तिदार का इतना गरूर ना करें हिना साहबा, ये वक्त बदलते रहते हैं। नदीम कुरैशी साहब, बिल्कुल हमने तो कभी, मुझे बोलने दें आप, हमने तो कभी गरूर किया ही नहीं। आप हमने तो कभी गरूर किया ही नहीं। अगर आप कंपैरिजन करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और इमरान खान का, तो पाकिस्तान का हर बंदा ये गवाही दे सकता है कि इमरान खान जैसा एरोगेंट और गरूर करने वाला इंसान कोई नहीं है, और मियां साहब से ज्यादा हम्बल बंदा कोई नहीं है। ये पहली तो बात आपको ये करूं। दूसरी बात, आपने सैलाब की बात की। जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हर जगह सैलाब के अफेक्टेड इलाकों में जा रहे थे, बिलावल भुट्टो साहब गए, मरियम बीबी गई, तब आपके जो ये इमरान खान है ना, घमंडी और एरोगेंट इंसान, ये हर जगह जलसे कर रहा था। जो आप कैब्स की बात करें ना, हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, हर MNA हर MPA की ड्यूटी लगाई है। और अभी मैं आपको लेके चलूं, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, हर जगह हमारे लोगों के कैब्स लगे हुए। मैं आपको तस्वीरें भी भेजूंगी और साथ लेके भी चलूंगी। और बिल्कुल आपकी तरह यहाँ बैठ के सामरी जादूगर की को कैप पहनाई हुई थी जो नजर नहीं आ रहे थे लोगों को, वो किसी को नजर नहीं आया। जादूगर तो आपने बनी गाला में छुपाई हुई है। सामरी जादूगर आपने उधर ये पर्सनल है, ये हिना साहिबा, ये नहीं हिना साहिबा, मुझे नहीं पता सामरी जादूगर का, वो आप लोगों ने छुपाया होगा, मुझे नहीं पता। सियासी बात करें, सियासी बात मुझे नहीं पता सामरी जादूगर का। आप क्यों बात कर रहे हैं सामरी जादूगर की, मुझे तो पता ही नहीं है वो कौन है। तो बात वो आपको पता होगा, हमें ऐसी जादू शादू की चीजों का नहीं पता होता। लेकिन बात यह है कि जो PMLN ने शहबाज शरीफ साहब को क्यों कहते हैं पाकिस्तान स्पीच, क्यों उनको खादिम आला कहते थे, कि जिस दिन से उन्होंने ये अभी आपने अभी भी देखा कि फॉरेन ट्रिप पे वो जिस तरह गए, जिस तरह उनकी आज जसिंडा आर्डन से मुलाकात हुई, जो बाइडन से उनकी मुलाकात है, यूनाइटेड नेशंस में वो खिताब कर रहे हैं। सो ये हमने एक स्टेप किया टुवर्ड्स फॉरेन डिप्लोमेसी। और ये क्यों सारी चीजें हो रही है कि पाकिस्तान की आवाज रेज करें कि क्लाइमेट चेंज हुई है और पाकिस्तान को मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं। आपकी तरह मैं बैठ के टीवी पे ये नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है या पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। बिल्कुल हमें कड़वे घूट पीने पड़े, हमें बिल्कुल IMF की डील जिसको आप बनाया कौम को, आपने इसका कड़वा घूटना रखे नाम इसका। अच्छा, पाकिस्तान को बचाने के लिए
ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ٹھیک ہے. ہمیں عمران خان نے جو پورا پلان کیا تھا، شوکت ترین کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس پہ آج ان پہ ایف آئی اے پہ کیس بھی بھرا ہے، جس پہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ مٹیریلائز نہ ہوئے، جس پہ انہوں نے کوشش کی تھی پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، جس پہ ان لوگوں نے فورن فنڈنگ کے تھرو کوشش کی، پتہ نہیں کس کی سازش کو یہ پاکستان کے اوپر پورا کر رہے تھے، تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہ پورا کام کرنا پڑا. رائٹ. فیصلہ کریم کنڈی صاحب بالکل پروگرام کے اینڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن عمران خان 3 سال تک ہم یہی سنتے رہے ان سے کہ جی آپ لوگ پچھلی حکومتیں خراب کر کے چلی گئی ہیں. اگر آپ لوگوں نے بھی وہی ایک بیانیہ دینا ہے کہ عمران خان خراب کر کے چلے گئے معیشت، تو پھر بجلی کے مہنگے بل کون دے گا؟ نہیں، میں اس سے یہ نہیں کہوں گا کہ جو بھی ہے، لیکن میں ایک دو چیزیں قریش صاحب بھی ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پہلے پچھلے اس میں کہا تھا کہ کیسز پی ایم ایل این پہ بھی اس پارٹی نے بنائے. ہمارے دور میں کوئی پولیٹیکل پریزنس تھا، ہم نے کوئی کیسز نہیں بنائے. دوسری بات، انہوں نے رحمان ملک صاحب کی بات کی. میں خود ان کے جنازے میں شریک تھا، ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی. پریزیڈنٹ صاحب اور جو بلاول صاحب ہے وہ شہر موجود نہیں پہنچ سکے، اس کے بعد وہ پہنچے. لیکن مجھے سب سے افسوس بات، مطلب کم از کم یہ لوگ ہمیں نہ سکھائیں یہ چیزیں. دیکھیں، نعیم الحق جیسے شخص جو ان کے جو خدا ان کو بخشے، جس طریقے سے اس نے عمران خان کے ساتھ دیا، مطلب ہے کہ وہ جنازے پہ نہیں گئے، جنازے پہ چھوڑے. ان کو کہا کہ ان کے بچوں کو اسلام آباد بلا کر اس منسٹرز کالونی میں فاتح خانی کروائی، اور ادھر جا کر انہیں کراچی بھی نہیں ان کے لیے. اور باقی کوئٹہ کے دیکھیں، اور سوری ٹو سے میں یہ بھی ایڈ کروں کہ جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھی تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جھوٹ ہے. یاد ہی انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے بھیج دیے کوئٹہ کے وہ شہداء کے ساتھ کیا ventilator پہ کیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پہلے ان کو آپ اپنے شہداء کو جو ہے وہ دفنائیں، اس کے بعد میں آؤں گا. ہماری حکومت تھی، ہم نے اپنی انہوں نے کہا، ان کی ڈیمانڈ تھی حکومت ختم، ہم نے وہاں پر جو ہے حکومت ختم کرائی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بلوچستان میں اپنی حکومت ختم کی. اس کے بعد دیکھیں یہ چیزیں کہنا بڑا آسان. آپ کہتے ہیں کہ یو این وزٹ پہ کیوں گئے؟ یو این کا بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے. ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ اس دنیا کو جنہوں نے پالوٹ کیا ہے، جو پالوٹرز ہیں، ان کو یہ پرائز پے کرنی پڑے گی جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. ہم تو دیکھیں پھر یہ کہتے ہیں جی ڈیفینیٹلی اگر ان کا لیڈر بہت اچھا ہو یا بہت برا ہو، ان کے لیے وہ لیڈر ہے. نواز شریف بہت اچھا ہے یا برا ہے، وہ پی ایم ایل این کے لیے وہ لیڈر ہے. کہتے ہیں ملاقات، دیکھیں جب آپ جاتے ہیں یو ایس ٹرانزٹ آپ نے کرنا پڑتا ہے. وہ لنڈن سے ٹرانزٹ تھا، کوئین الزبتھ کی اس نے آخری صبح میں شرکت کی. نہیں، وہ صرف ملاقات پہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اہم تعیناتی کے حوالے سے اگر آپ ڈسکشن کریں گے تو وہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. دیکھیں بات سنیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھیں. دیکھیں وزیر اعظم کا پروگرام ہے، وہ اپنی اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں گے. وہ اپنے کلوز مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے نومبر کی تعیناتی ڈسکشن ہوئی ہے اور باقی ڈسکشن بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن ہم تو یہ ہے نا، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی جب یو ایس جاتے تھے ان کے بھی ٹرانسلیٹ ہوتا تھا. یہ بھائی سعودیہ جاتے تھے، ان پہ شاید پابندی تھی لنڈن جانے کی. 4 سال لنڈن نہیں گئے ان کے لیڈر صاحب. ٹھیک ہے، اب مطلب یہ ہے کہ وہ گئے، ان کا بھائی وہاں پر ان سے مشاورت کریں گے، چاہے ان کے لیے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. وہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، وہ ان کے ساتھ دیکھیں وہ بڑا ڈیبیٹ ہے، بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے. اس پہ اگر ہم لندن سے اعلامیہ اگر جاری ہو کہ جی پنجاب گورنمنٹ چینج کرنی ہے، یہ بڑا افسوس. دیکھیں پھر اس بات پہ نہ جائیں، پھر لنڈن میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں، پھر وہ بھی ڈسکشن میں آ جائیں گی. پھر وہ بہت وہ دیکھیں وہ پھر آپ پارٹ 2 رکھیں، پھر ہم لنڈن پلان بھی ڈسکس کر لیں تو لنڈن کی اور چیزیں پارٹ 2 میں ان کے اوپر تو پابندی تھی لنڈن جانے کی. مجھے ایسا نہیں ہے، 4 سال میں نہیں گئے. ایسا نہیں ہے. یہ بڑی آپ ایک عجیب بات کر رہے ہیں، ایک خبر دے رہے ہیں آپ کو کیا چیز کہ 4 سال نہیں گئے نا. انہوں نے کہا ہم جائیں گے یو کے سے، ہم یہ لے کے آئیں گے، ہم یو کے سے یہ لے کے آئیں گے. 4 سال میں ایک دن بھی لنڈن نہیں گئے، ایک دن کے لیے بھی نہیں گئے. چلے اس پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. کنڈی صاحب یہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے یہ خبر جو ہے وہ جاننے کی کوشش کروں گی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، ندیم قریشی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب. آل سی ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.